Igual si Camille Belara doon. 3 man siya man eh. Abre! Nice ka. Palangga di siya XR, bunani ka si Onyong. Kasi baby di siya XR. Bahala na siya ma-patters, pati yung motor niya okay lang. Iyan. Abre! Cool down. Oh. Lampas mo yung kill. Ah, okay. Calambre sa cuerpo. Okay. Latim-latim low. Oh.